انہیں جنت وچ نہیں جانا، اسی طرح اپنے والدین دے نافرمان نے بھی کدی جنت وچ نہیں جانا۔ کس ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی عظمتہ شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو خالق کل مالک کل داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والی ذات ہے، ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسہ صاحبو ساتھیو اور میرے محترم و مکرم بزرگو، رب العالمین نے سورۃ الاسراء دی آیت نمبر 23 اور 24 دے اندر فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ رب دا اے اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کیتی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس تو بعد کسی چیز دا مقام ہے کہ او اپنے والدین نال حسن سلوک ہے، اچھا برتاؤ ہے۔ پھر والدین نال حسن سلوک دے حوالے نال اللہ پاک نے تھوڑی جی تفصیل بھی سمجھا چھڑی۔ اپنی عبادت دے بارے صرف اتنا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہ کیتی جائے، اور والدین نال حسن سلوک دی جدو بات آئی ہے نا، تو رب العالمین نے پھر تفصیل بھی ان دی بیان کیتی ہے۔ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر والدین وچوں کوئی ایک یا دونوں کبارا بڑھاپے نو پہنچ جاندے نے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تے تسی اوف بھی اپنے والدین نو کہہ سکدے نہیں ہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹن دی اجازت نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جدوں بھی گل کرنی ہے تے نرمی نال آہستگی نال اپنے والدین نال گل کرنی۔ ہمیشہ اپنے تو کمزور نو اوف کہنا یا ڈانٹ لینا بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تسی دفتران دے اندر دیکھو گے باس جڑا باس ہوندا ہے وہ اپنے نیچے والے نو گالی مندہ سب کچھ کہہ لیندا ہے، کیونکہ وہ طاقت ہے تے جڑا اون دے ماتحت ہے وہ بنسبت اون دے کمزور ہے تے انہوں ڈانٹ بھی لیندا ہے، برا پلا بھی کہہ لیندا ہے۔ لیکن کدی ایسا نہیں ہوندا کہ بندہ ماتحت ہوئے تو روب چاڑے افسر تے، یہ کدی ہو سکتا نہیں۔ جیڑی چیز ہے تو فطرتی موجود ہے، رب نے کیا ہے کیونکہ بڑھاپے دے اندر والدین جڑے نے وہ کمزور ہو جاندے ہیں،
انہاں چ نہ وہ جسمانی طاقت رہی ہے، نہ وہ ذہنی طاقت رہی ہے، نہ انہاں کول وہ تعلقات معاملات والے اپنی اولاد تو علاوہ کوئی سہارا کوئی نہیں، کمزور ہے نے۔ لیکن اے فرق ہے شریعت دا کہ شریعت دے اندر جڑا باس بن جاندا ہے، طاقتور بن جاندا ہے، وہ کمزور تے روب چاڑدا ہے۔ لیکن شریعت یہ آندی ہے کہ اولاد طاقتور اور والدین ہن کمزور نے، اوتھے تسی آفدی طاقت دا ٹیل نہیں دکھانا۔ پہلے تے منع کیتا نا اوف نہیں آکھنا، نال کیا ولا تنہرہما ڈانٹنا نہیں۔ تانوں شکایتاں مل سکدیاں نے، ابو انج کر دینے، اماں انج کر دیئے، جی سانوں انج ذلیل کر دینے، اے گل کیتی ہے، فلاں گل کیتی، گلاں مل سکدیاں نے، لیکن تسی گلاں سن کے خود ہضم کر جانیاں نے۔ کس وجہ تو کہ اپنے رب وال نظر اٹھانی ہے کہ میرے رب نے مینوں اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے والدین نو ڈانٹا۔ اگے کی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایک رشتے دا ادب اور احترام ہے کہ طاقتور تو ہی ہے، کی بارا او بڑھاپے نو زوف نو پہنچ چکے نے، لیکن تو جدوں اونا نال گل کرنی ہے قولاً کریما، آہستگی دے نال، پیار نال، محبت نال، انہوں چڑکنا نہیں، پیار نال گل کرنی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دوسرا فارمولہ دسیا کہ نرمی دا پہلو، در گزر دا پہلو جڑا نا وہ اختیار کرنا، در گزر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب تو دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے والدین تے رحم فرما، رحمتاں دا نزول فرما، اللہ انہوں نے صحت مند رکھ، جس طرح او بچپن دے اندر میرے نال پیار اور محبت اور شفقت نال پیش آندے رہے۔ بچہ جو تو نکا ہوندہ ہے طاقتور کوئی نہیں نا، کمزور ہے، تے جے اوتھے والدین وہی ہاتھ رکھن جڑا ساڈا ہوندا ہے اسی برداشت کر سکنے؟ والدین کہندے نے بیٹا ہے، بچہ ہے، کوئی بات نہیں۔ حتیٰ کہ میں اپنی اکھیں انہاں ماواں نو دیکھیا کہ بیٹا 45 سال دا ہو گیا تے پھر بھی اندے کول قصور ہو جائے گا تے ماں منجی تے پئی ہے، آندی ہے پترو جان دیو اے جڑا نا بچہ ہے نا سمجھ ہے 45 سال۔ میں نے یاد ایک میں اپنا اکھی ویکھیا واقعہ، 5 بھائی سن، انہاں دا ایک بھائی انتہا دا بگڑیا ہویا، غلط ہوندے یارانے، غلط کام، تھانے، کچہریاں، حتیٰ کہ قتل دے کیس دے اندر بھی ملوث نکلیا۔ تے پراواں دوجیاں نے سوچیا کہ انہیں ایک نے سانو لیگ لائی ہوئی، ہر جگہ تے ساڑی بدنامی کر دا۔ انہوں نے پلاننگ کر کے انہوں نے کہا انہوں اسی بلانے ہیں، بلا کے دیں دی چنگی سروس کرنے ہیں تاکہ دوبارہ کوئی انج دی حرکت کرن تو پہلے سوچے۔ ماں نو جی میں پتہ لگتا ماں فوری آندی ہے کہ پتر، حالانکہ وہ 32-33 سال دا سی، پتر میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جی، میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جو بچہ ہے نہ سمجھے، سمجھ جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑے والدین دا نرمی دا پہلو ہے نا، کہ 70 سال دا بھی ہو گیا نا تے والدہ 85-90 سال دی بھی ہے، ان دے سامنے 70 سال دا ادھروں بھی بابا ہو گیا، لیکن والدین دی نظر دے اندر وہ پھر بھی بچہ ہی ہے۔ اس واسطے رب نے مثال دیتی ہے کہ اللہ ان میرے والدین کے اوپر رحم فرمانا، جس طرح وہ بچپن میں مجھ پہ رحم کیا کرتے تھے۔ میں پتہ نہیں کی کچھ بگاڑدا سا، میں پتہ نہیں کی کچھ کردا سا، ہما وقت میرے تے پیرے دیندے سن، لیکن میں نو مار دے پیٹ دے نہیں سن، در گزر کر دے سن۔ 99 دفعہ در گزر کرن تو بعد کتے ایک دفعہ ماڑا موٹا تھوڑا جا تنبیہ کر چھڑ دے سن۔ اس واسطے رب العالمین نے مثال دے دیتی کیا کہ اونج تسی اپنے والدین دی نگہداشت کرنی ہے، اونج خیال رکھنا ہے جس طرح او بچپن دے اندر تاڑا جڑا نا خیال
رکھ دے رہے. اور یہ چھوٹی جی سعادت نہیں ہے کہ اگر والدین بڑھاپے دے اندر مل جا تے انسان انہاں دی خدمت کر لوے. فرمایا اے والدین دی جڑی خدمت ہے اے جنت دا ٹکٹ ہے. حدیث پاک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس کو اس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے میں مل جاتے ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کما نہیں لیتا. کسی نے کیا خوب کیا کہ والدین نے 10 بیٹے بیٹیاں نو بھی ہر دنیا دی مشکل برداشت کر کے پال لیندے, لیکن ایک وقت یہ آندا ہے کہ ایک باپ ہے تے ان دی روٹی پوری نہیں ہوندی. ہر کسی دی کوشش ہوندی ہے فلانے کو کھائے فلاں کو کھائے, اور وہ باپ اس وجہ تو شرمندہ ہوندہ ہے کہ یار میں سارے نو کھوا چھڑیا تے اے اج تانے دیندے نے کہ نہیں ابے دا ٹھیکہ اسی لیا ہویا ہے, فلانے کول بھی جاوے فلاں کول بھی جائے فلاں کول بھی جائے. میرے بھائیو یہ بہت زیادہ ندامت اور شرمندگی دا باعث ہوندہ ہے. اصل بات ہے کہ رب نے سانو یہ دسیا ہے کہ والدین دا جڑا رشتہ ہے نا یہ مقابلے والا رشتہ کوئی نہیں. اور رب کعبہ دی قسم ہے جنہ اسلام نے اس ساڑے معاشرے نو خوبصورت ایک قانون اور ضابطہ دیتا ہے نا, دنیا دا کوئی بھی یہ ضابطہ اور قانون دے سکتا نہیں. اسلام ہوئے نا جنہیں کیا ہے کہ ہم میں سے وہ بندہ نہیں ہے, یعنی وہ بندہ اسلام چو نہیں, انہیں اسلام دی تعلیمات نو حاصل نہیں کیتا. من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا, جو چھوٹا جو بچہ ہے اس کے اوپر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور دیکھو اس حدیث دے اندر کوئی رشتہ نہیں, چاچا ہے بابا ہے ماما ہے یا کوئی رشتہ ہے یا نہیں, کوئی برادری ہے یا نہیں, جو بھی ہے ایتھے رشتہ کی دسیا ہے جو چھوٹا ہے اس کا احترام, اس کا جو ہے اس کے اوپر رحم اور شفقت آپ نے کرنی ہے, اور جو آپ سے بڑا ہے اس کا ادب کرنا ہے, اس کا احترام کرنا ہے. اسلام تے بغیر خونی رشتے تو بھی یہ تعلیمات دیندہ ہے. تے پھر ایسا رشتہ والدین دا جس دی مثال کوئی نہیں کہ اندے کتنے احسانات نے, بندہ ساری زندگی گھندا رہے احسانات نہیں بھلا سکتا. اس والدین دے احسانات دے بارے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کمال اندے ضابطے اور اصولہ نو بیان کر دیتا ہے تاکہ سانو اے علم رہے کہ اسی ہر حال دے اندر اپنے والدین دا ادب و احترام بھی کرنا ہے اور انہاں دی خدمت بھی کرنی ہے, اور جو برائی ہے وہ برائی ساڑھے واسطے حرام ہے. اپنے والدین دے متعلقہ کوئی اسی اس طرح دا ورڈ بھی استعمال کریے, حتیٰ کہ شریعت نے ایک سائڈ تے انعام دا سڑیا نا کہ جو خدمت کرتا ہے اور اللہ اسے جنت دیتا ہے. فرما نالے بھی کہہ دیتا وہ بدبخت ہے جو خدمت کر کے جنت نہیں پا لیتا. تے رب نے یہ بھی پھر کہہ دیتا ہے, صحیح البخاری دی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا سلاستن, 3 آدمی ایسے ہیں لا یدخلون الجنہ, جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے. 3 بندیوں نے جڑے کدی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتے. پہلا نام لیا آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ, اپنے والدین کا نافرمان بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. دوسری حدیث اس سے ریلیٹڈ ہی پھر فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اوتے بھی فرمایا العاق لوالدیہ, اپنے والدین دی نافرمانی کرنے والا, والمدہن علی الخمر, اور دوسرا او بندہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکتا جڑا شراب وچ مدوش رہندا, شرابی, اور تیسرا او شخص جڑا دیندا ہے تے نال احسان جتلاندا ہے. ہن اس مثال نو اسی ایزیلی ایم جی سمجھ لینے ہیں
کہ اللہ نے ایتھے اپنے والدین دے نافرمان نو شرابی نال رکھے کہ جس طرح شرابی انہیں جنت وچ نہیں جانا، اسی طرح اپنے والدین دے نافرمان نے بھی کدی جنت وچ نہیں جانا۔ کسی مفتی دا فتویٰ میرا ہوئے ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل اور بات دے اندر شک کرن دی بھی گنجائش نہیں۔ دوسری چیز شریعت نے دسیا ہے کہ جیڑا بندہ اپنے والدین دا نافرمان ہے نا، اس بندے دے نفل سنتاں فرض کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ حدیث دے کی لفظ نے آپ نے فرمایا ثلاثۃ، تین آدمی لا يقبل اللہ منہم یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے قبول نہیں کرے گا، صرفا ولا عدلا، نہ کوئی نفل تے نہ کوئی فرض، کچھ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کون ہو؟ عاقن، جڑا اپنے والدین دا نا فرمان ہے۔ اور نمبر دو، دوسرا کون ہے؟ منان، احسان جتلان والا۔ تیسرا کون ہے؟ وہ مقدر بالقدر، جڑا تقدیر نو جھٹلاندا ہے۔ یہ تین بندے کدی جنت وچ نہیں جان گے۔ یعنی اگر اسی چاہنے ہیں نا کہ ساڈے عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہوں، تے انہاں دی قبولیت واسطے ساڈے اوپر لازم ہے کہ اسی اپنے والدین دی فرمانبرداری، او کوئی نہیں جے پیسے لگ دے، واللہ والدین بڑے سوکھے راضی ہو جاتے۔ میں نہیں آج تک ویکھیا کہ بزرگ ہو گئے نا ماں با، انہوں نے اپنے پتر کو گرینڈی دی کوئی ڈیمانڈ کیتی ہوئے، کوئی گڈی دی بھی ڈیمانڈ کیتی ہوئے، کسی بنگلے دی ڈیمانڈ کیتی ہو، کچھ بھی نہیں۔ صرف والدین دی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پتر سانو وقت دے، 5 منٹ ساڑھے کو آ کے بیٹھ جائے، 5 منٹ بس، دنیا جان دی دولت ساڑھے کو آ گئی۔ بڑا سستا سودا، انتہائی سستا سودا یار، میں نا دنیا سب تو سستا سودا تے دین دی واری آئے، وہی والدین نے پیار نال جا کے جو مرضی منا لو، پیار نال جا کے جو مرضی منوا لو۔ یعقوب علیہ السلام دا واقعہ قرآن کے اندر موجود نے کہ یوسف علیہ السلام نو اپنے ہتھیں انہوں نے سپرد کیتا، 40 سال ہو گئے، یوسف علیہ السلام واپس نہیں آئے۔ باپ بیٹیاں نال، باپ بیٹے دا رشتہ توڑ ہی نہیں سکتا، باپ نہیں توڑیا، موجود ہے۔ تے 40 سالہ بعد پھر آ کے پتہ ابے نو کی آندے پہنے، ابا جی بنیامین نو نال کر لو، تے لفظ پھر سیم نے۔ یوسف علیہ السلام واری بھی آکھیا سی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ان دی حفاظت اسی کران گے، اسی کڑیل جوان ہے، ہن بھی آندے پے نے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی حفاظت کران گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ایک ضرور نال کیا نہیں، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر نال یعقوب علیہ السلام نے کیا کہ پترو تانوں پتہ ہے تاڑے تے میں یوسف باری یقین کیتا سی تے آج تک میرا یوسف واپس نہیں آیا، جی تسی بنیامین نو لے گئے تے پھر وہ بھی واپس نہیں آیا۔ انہوں نے مٹھیاں 2-4 گلاں لائیاں، کی کہندے نے؟ انہوں نے ابا جی ایک تے سانو پوری لدی ہوئی ایک سواری راشن دی گندم دی او لب جانی، کڈا سستا سودا ہے۔ دوسرا ابا جی ویکھو اسی گئے ہیں، بادشاہ کڈا چنگا سی کہ انہیں پورا دا پورا جتنا ساڑا اسی پیسے لے کے گئے سن، وہ پیسے دی پورٹلی بھی ساڑے توڑے چ واپس آ گئی ہے۔ تے ابا جی اس تو بڑا بادشاہ سونا تے خوبصورت تے اخلاق والا تے پیار والا تے رحیم تے کریم کون ہو سکتا ہے؟ تے ابا جی تسی ایویں بنیامین بیٹے دے بارے ڈر دے پئے ہو، اسی ان دی حفاظت کران گے۔ تے یعقوب علیہ السلام پھر بھی گلاں آ گئے، کیوں؟ باپ ہے۔ تے میں کیا کرنا کہ باپ وہ رشتہ ہے ساری دنیا نہ لڑ جاندہ ہے، ٹکرا جاندہ ہے، ہار نہیں ماندا، لیکن باپ دا وہ رشتہ ہے جیڑا ہمیشہ جدوں بھی ہاردا ہے اپنی اولاد دے سامنے ہاردا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے پھر یہ لفظ کہا سن کہ پترو ایک تے میرے اور تاڑے درمیان ضامن کون ہے؟ اللہ۔
دوسری چیز کہ تسی ادوں تک واپس نہیں آنا جدوں تک بنیامین واپس نہ جی تسی آپ واپس آ جاؤ تو بنیامین دے بارے پھر تسی کہو بگیاڑ کھا گیا یا فلان وہ تہاڈا عذر قابل قبول نہیں ہوئے گا اگے پھر تسی پورا واقعہ جان دے ہو پھر بھی ہویا حالانکہ انجی کہ بنیامین رہ گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ملاقات دا سبب بنایا سی گل کرنے دا مقصد ہے کہ والدین مت کوئی کہے کہ میرا ابا میری گل نہیں ماندا میری امی میری گل نہیں ماندے ایسا نہیں ہے ممکن ہے اس نے اندر سبب بھی ہوئے کہ تو خود والدین تو دور ہوئے اگر تو والدین دے قریب ہے کدی نہیں ہو سکتا کہ والدین تیرے بارے نرم گوشہ نہ رکھ دے اور تیسری چیز اللہ پاک نے ایک ہے کہ جیڑا بندہ اپنے والدین دا نافرمان ہے نا بڑے سخت لفظ نے فرمایا لعن اللہ من لعن لوالدی اس بدبخت اللہ بھی لعنت کردہ ہے جیڑا اپنے والدین نو لعن تان کردہ ہے جملے نو سمجھو کہ جیڑا اس مقدس رشتے تے لعن تان کرے اپنے والدین نو کہے لعن تان کرے تے اللہ اوندے آسمانات اوندے تے لعنت کر دے ایک صحابی رسول پوچھنے لگے کہ اللہ دے رسول کینج ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد ہو کے بیٹا ہو کے وہ اپنے والدین نو گالی دے یا لعن تان کرے آپ نے فرمایا ہاں ہے کہ جدوں کوئی نوجوان کوئی بیٹا کسی اور دے والدین نو گالی کردہ ہے وہ پھر ان دے والدین نو گالی کردے نے یا لعن تان کردے نے ایک گویا انج ہی ہے جی میں انہیں اپنے والدین نو خود لعن تان کیتی ہے گالی گلوچ کیتی کیوں اس واسطے کے سبب بنے ان کیسا خوبصورت معاشرہ ہے رب نے کہہ دیتا ہے کہ والدین ایک ایسا مقدس رشتہ ہے باپ تیرا ہوئے یا کسی اور دا ہوئے باپ ہی ہے والدین ہی نہیں ماں دا رشتہ ماں دا ہی رشتہ ہے جی میں تو اپنی ماں دا احترام کرنا ہے نا اپنے باپ دا احترام کرنا ہے تیرے تے لازم ہے دوسرے دے ماں باپ دا بھی احترام کر دوسرے دے والدین نو ماں باپ نو تو گالی دیتی ہے تے گویا انج ہی ہے جی میں تو اپنے آپ نو بھی گالی اپنے والدین نو گالی دیتی ہے اس واسطے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز تو بھی منع کر دیتا ہے اور یہ حقیقی بات ہے کہ جیڑا بندہ بھی اپنے والدین دا نافرمان ہوندہ نا تے او رب دی رحمت تو محروم ہو جاندہ ان قریب وہ اپنا یہ بدلہ لے گا میں ایک شخص نو جاننا سفید داڑھی سی لال مہندی لاندا سی تے وہ مثال پہ دیندا سی کہندا یار فلاں بندہ وہ اپنے والدین دا احترام نہیں کر دے اپنے والد نو ذلیل کر دینے حتیٰ کہ مارن تک بھی اکھے جان دے تے میں انہاں دے اگے باپ نو بھی دیکھیا ہویا ٹھیک ہے جیڑا ہون موجود ہے اے اپنے ابے نال بھی انج کردہ سی تے ان دی اولاد ان دے نال انج کر دی پئی خوف خدا ہوئے کہ جدوں میں تاڑے کول طاقت موجود ہے نا تے تسی اگر اپنے والدین انج کر دے پئے ہو تے کل نو تاڑے نال بھی انج ہونا ہے کسی کیا خوبصورت مثال دیتی نا پرانے دور دے اندر گزارے کری دے سر جی میں چل جاندہ کسی کیا نا اپنے والد دے بارے کہنا گیا پتر او سٹور دے اندر نا ایک ٹاٹ پہ ہے تو ٹاٹ لیا تے ابے نو دے چھڑ سردی لگ دی ٹھانڈ لگ دی تے باپ نے کو بولی دے کہ کیا سی انہیں کیا پتر سارا نہ لے آئی ادھا لے کے آئی جدو تیرے ابے دے ٹائم آنا ہے نا تے باقی ادھا جڑا ٹاٹ ہے وہ ان دے کم آنا ہے یار بستریاں دی کی قیمت ہے کی قدر ہے بسترے دی اور اتنی کٹیا ساڑی سوچ ہوندی ہے کہ نہیں ابے نو پرانی جی رضائی لیا کے دے دیو جی ابے اور انو پرانا ہر شے جولی بسترہ ہر شے پرانی دے دیو منجی بھی جی پرانی جی لیا کے دے دیو اور ابے اور انو کوشش کرو جتھے گارڈ سوندا ہے نا تے گارڈ دے نال ابے اور ان دی منجی پا چھڑو یار انہوں نے سارا کچھ قربان کر چھڑے اور آج تم اپنی اس تلائی دی اس چادر دی اس رضائی دی قیمت اپنے والدین دی قیمت نہ لو باری رکھ لئی اور کوئی قیمت نہیں جے کالو یہ پھر سارا کچھ تاڑے کو لے لیکن تاڑا امتحان احساس دے رشتے دا
एहसास दे रिश्ते दा इम्तिहान है। आज तो कमो पेश कोई 21-22 साल पहले एक अखबार दे अंदर खबर छपी सी, एक बंदा जिसने अपने बेटे नू बाहर फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका तालीम दिलवाई, बेहतरीन काबल तरीन जनाब डॉक्टरों पढ़ के आया। उन्हें लाहौर दे अंदर अपना क्लिनिक खोलिया ते वो एक ही बेटा सी, एक ही उनकी बेटी सी। उन्हें जो पढ़ाया ना, उनकी जड़ी भी 2-4 एकड़ ज़मीन सी उन्हें बेच के अपने बेटे ते लाई कि मेरा बेटा पढ़ जाए, कोई नहीं ज़मीन फिर भी बन जाएगी। लेकिन बेटे दा स्टेटस आप, बेगम दा स्टेटस उन्होंने दा आप ते कदी भी ना बेटे ने ये इसरार नहीं सी किया अब्बा जी साढ़े कोल आ जाओ या साढ़े कोल रहो। एक दिन खुद ही ख्याल आया, कहते पुत्र तू धीए तू अगले कर रहे ते मैं जरा ना अपने पुत्र को लाहौर जाना, मैं उत्थे ही रहा करांगा। हुण मैं उत्थे ही रहना, एक मेरा पुत्र है, मैं सारा कुछ उनके वास्ते कुर्बान कर दिता ते मैं जिहड़े अपने आखिरी साह ने उत्थे पूरे कर लेने। वो उत्थे जांदा उही गल 2-4 दिन गुजरते हैं तो उही नूंह आंदी है कि अब्बे होरां दी चार पाई वो गाड़ दे जिहड़ा कमरा है ना उत्थे पा छड्डो ते इत्थों किसी मुलाजम नूं आखो कोई पुराना बिस्तर अपने घर दे अंदर है ना तो वो लिया दिओ, वो अब्बा जी नूं देना। बाप आंदा जो मैं मंजर वेख्या मैं क्या मैनू कुछ नहीं चाहिए। वो रोंदा धोंदा वापस अपने घर आया, कहता साह पता नहीं कदों तक ने जो नसीब दे, लेकिन इज्जत का जीना है, बगैर इज्जत तो जीने का कोई फायदा कोई नहीं। वापस आ देखो इंसान की जो ताकत होती है ना तो बंदा हर शय भुला देंदा है, अपने करीब तो करीब और मुअज़्ज़ज़ जिहड़े रिश्ते ने उन्होंने भी भुला देंदा है, उन्होंने भी कदर नहीं करता। शरीयत फिर ये आती है सानू कि भाईओ वालिदैन ने एहसान है तो कोई एक बाप है ही नहीं जिन्हें तुहाडे ते एहसान ना कीते हो, लेकिन अगर नहीं भी कीते बकौल तुहाडे होंदे ने ना शुक्रे ओ जी अब्बे ने साढ़े वास्ते की कीता है, ऐसी औलाद भी होंदी। चलो तुहाडे ख्याल के अंदर कुछ नहीं किया, शरीयत फिर भी तुहानू आंदी है कि तुसी अगर जन्नत पानी है, अगर तुसी रब कोलों किसी अपने नेक अमल का बदला लेना है तो तुहाडे ते लाजम है अपने वालिदैन की खिदमत करना। और जिहड़े साथी इस उम्र के अंदर है ने जिन्हां दे बाल सफ़ेद आ चुके हैं वो इस चीज़ में बखूबी समझते हैं, या बुजुर्ग आदमी मौजूद ने बखूबी समझते हैं कि जिस तरह उम्र ढलदी है ना तो उस तरह बुजुर्गों को हमेशा चाहत अपनी औलाद दी, फिर अपनी औलाद दी औलाद दी, यानी पोते पोतियाँ बड़े प्यारे लगते हैं। वजह की है कि वो ज़ईफ हो गए ना, उन्होंने राहत सकून मिलता ही है कि पोते पोतियाँ अपने सामने खेलते हुए देखन बड़ा सुकून मिलता है। ये एक तबई अल्लाह ताला ने फितरत के अंदर रखे। और अक्सर मावां ये ताने भी देंदियां ने बुढ़ापे जाके ना, आंदियां ने इतना आपदे पुत्रा नाल नहीं से करता जिन्ना पोतरिया नाल करता। वजह की कि अल्लाह ने इस रिश्ते दे अंदर खून दे अंदर एक तड़प रखी और सुकून भी रखे। जिस तरह शुरू दे अंदर ना एक बच्चा घर हो इको होवे, हत्ता के चाचे भी आके मामे भी आके आंदे ने कि सारा दिन थक के आईदा ते बच्चे नूं आके 2 मिनट चुकीदा ना ते साड़ी सारी थकावट उतर जाती है। मैं बच्चे की मिसाल दे रहा। इस तरह यकीन जानो बुजुर्गों को लखां परेशानियां हो, लखां टेंशन हो, लेकिन बुजुर्ग बाबा घर होवे, उनके सामने पोते पोतियां खेलते होन, उनके कोल आके बैठते होन, उन्हां दे कोल ओ गपशप करते होन ते बाप नूं भी उंज ही ओ टेंशनां तकलीफां ओ दुख ओ बीमारियां सब कुछ भुल जांदा हुंदा है। जिवें बचपन के अंदर असी अपने बच्चे नूं उठा के अपनी थकावट नूं बुला लईदा और एहसान मंद रहो शरीयत दे दीन दे इस्लाम दे कि जिस इस्लाम ने ये मुआशरा सानू दिता है कि बुढ़ापे दे अंदर ओल्ड होम दे अंदर वालिदैन नूं तड़पदा ना छड्डो, बल्कि उन्हां दी राहत दी जिहड़ी जगह ना तुहाडा अपना घर है
انہاں دے سکون دی جڑی جگہ ہے نا تاڑے بچے اگے انہاں واسطے سکون دا باعث نے جدوں او اولڈ ہوم چلے جان گے تے پھر انہاں نوں یہ نظر نہیں آئے اور روٹی دے پکھے کوئی نہیں رہائش دے پکھے کوئی نہیں خادم خدمت کرنے والے لوگاں دے پکھے کوئی نہیں او صرف جڑی انہاں نے کھیتی بوئی ہے نا او کھیتی ہون لے لہاندی پئیے انہاں دی نظران دے اندر ایک کوئی تڑپے اپنی اس کھیتی نو دیکھنا تے جدو او وقت آئے تے یورپ ہے دوسرے ممالک نے چوک کے بابے نے چلو جی اولڈ ہاؤس دے اندر پا دیو کی وجہ جی بابا جی ہن سانو زندگی جین نہیں دین دے بابا جی او جی بے سکونہ کر دینے بابا جی او بول دے رہن دینے یہ کر دینے وہ کر دینے لیکن دنیا ساری دیاں عقلیں اکٹھیاں کر لو انہاں دا فیصلہ وبال جان انسان واسطے لیکن جو فیصلہ میرے رب نے کر دیتا ہے اس فیصلے دا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں جی اس واسطے شریعت اسلامیہ نے اس آڑے تے لازم اور ضروری قرار دیتا ہے کہ والدین نو اپنے گھر رکھنا ہے انہاں دی نگہداشت کرنی ہے اور یاد رکھو کوئی یہ ضروری نہیں ہے جو نگہداشت اپنا بیٹا یا اپنی اولاد یا پوتے پوتیاں کر سکتے ہیں نا اور کوئی نہیں سنبھال سکتا میں ایک واقعہ پڑھدا پیا سی کہ بابا جی پاکستان ہوندے سن بیٹا امریکہ پیسہ تے ہے سی انہوں نے کیا کیتا ابا جی واسطے نا ایک ملازم مقرر کیتا کہ تینوں اسی 40-50 یا 60,000 جتنی بھی تنخواہ سی تینوں اسی یہ دیاں گے تے تو 24 گھنٹے ساڑھے والد دے کور رہنا ہے انہاں دی دعائی دا خیال کرنا ہے ہر چیز دا خیال کرنا ہے جو چیز لیانی ہے دینی ہے او تو کرنی وہ نگہداشت کر رہا ہے اچانک معاملہ ایسا بنیا کہ اس ملازم دا نوکر دا حادثہ ہویا تو بارو باری فوت ہو گیا اور جس بندے واقعہ لکھیا انہیں پکچر بھی لائی ہوئی ہے کہ ایسا منظر جلا انسان دیکھ نہیں سکتا کہ وہ لاش جڑی 3 مہینے پرانی سی خشک ہو گئی تے بیان دے قابل ہی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ یاندے نے کہ دیکھو اے منظرے ورنہ اگر اپنی اولاد ایتھے ہوندی پوتے پوتیاں ہوندے جڑے بوجھ سمجھدے پہنے بابا جی نو کم از کم دنیا تو جان لگیاں تے پہلے انہوں نے ہوندہ نا کہ جس طرح انہوں دا سفر آخرت شروع ہویا ہے تو اللہ دے رسول دی تعلیمات تے عمل کر دے ہوئے اس نو زمین دے سپرد کر دیں دے 3 ماہ تک ایتھے لاش خوار نہ ہوں دے بھائیو یہ رشتے اسلام دے نے یہ رشتے دین دے نے کہ جڑے ایک دوسرے واسطے تڑپ دے نے یہ دین دے رشتے ایسے نے کہ ایک چھوٹے نو کیا گیا کہ تو بڑے دا بھی احترام کرنا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے سانو دین اسلام دے اندر شریعت دے اندر دیتا ہے باقی کسی نو مالدار ویکھ کے کسی ملک نو مالدار ویکھ کے اون دے تو مرعوب نہ ہویا کرو بلکہ اپنے رب دا شکر ادا کریا کرو کہ اللہ جتنا دے دے کافی ہے لیکن جو اللہ نے سانو رشتے عطا کیتے نے دنیا دے اندر ایسے قدر والے رشتے مل سکتے نہیں نے اور آخری چند باتاں کیونکہ سارا ٹاپک سی کہ اپنے والدین دا نافرمان اور موجودہ تھوڑی جی گل چل دی بھی پئی سی سوشل میڈیا تے بھی اور ڈسکس ہوندی پئی ہے کہ والدین دی اجازت تو بغیر جڑا نکاح ہوندا ہے جس نے کہا جاتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اس دے بارے کچھ اس طرح دی خبراں آئیاں سن کہ پنجاب حکومت نے جی فیصلہ کیتا ہے کہ آئندہ کوئی ہے جنہوں اسی عدالتی نکاح دے نام نال پہچاننے ہیں یہ نہیں ہوئے گا اور آئندہ والدین دی اجازت تو بغیر کوئی نکاح نہیں پڑھایا جائے گا بالکل یہ خبر جڑی ہے نا بڑی خوش آئند ہے اور اسی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس نو یا اس خبر جڑی ہے نا سوچ نو نظریے نو اپنان والا جو بھی ہے اللہ انہوں سلامت رکھے حقیقی بات ہے انہیں لکھاں نہیں کروڑاں والدین دی مرہم پٹی کی تھی اگرچہ ان دی گہرائی دے اندر خبر دے اندر گیا نا تو کہندے جو وہ پنڈی کے اندر یہ اعلان ہوا ہے کیونکہ پنڈی کے اندر وہ کوئی اس طرح کے کیسز ہیں لوگ آتے ہیں کسی بھی دوسرے علاقے سے نہ ان کا پیچھے سے کوئی پہچان نہ جان نہ وہ ایڈریس درست لکھواتے ہیں کچھ بھی نہیں بس وہ نکاح درج کرواتے ہیں اس کے بعد ادھر سے بھی غیب ادھر سے بھی قومی غیب تے عدالتوں میں غیب اس واسطے اسی آئندہ تو پابندی لا دیتی 2025 دے اندر
1500 ایسے کیس نے جنہ دا کوئی نڑی ڈٹا موجود نہیں. اور جب اب تم ماتم کر رہے ہو، شریعت نے تو پہلے کہا ہے، شریعت نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا لا نکاح الا بولی. والدین کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اگر شریعت دا حیا کیتا ہوئے تے اس طرح شرمندگی اٹھانی پیندی نہیں. شریعت آندی ہے، حقیقی بات ہے، بزرگ بیٹھے نے سارے جان دینے. کدی نکاح لوگ کی ہویا؟ ایک فارمولہ جی آسان جا، نکاح لوگ کے نہیں ہوندہ، نکاح ہوندہ سرے عام. لوگ کے زنا ہوندہ، لوگ کے زنا ہوندہ، نکاح سرے عام ہوندہ. اور کدی بھی زنا دا یا 2 نمبر نکاح دا کسے ولیمہ نہیں کھادا ہونا. تے جڑا اصل شریعت محمدیہ دے مطابق نکاح ہوندہ ہے جس دے اندر والدین سارے شامل ہوندے نے، اللہ تعالیٰ نے اندے برکت رکھی ہے کہ سارے اہل خانہ اندے تے خوش ہوندے نے، بلکہ اندے اندر معاونت بھی کر دینے کہ اللہ انہوں دعاواں بھی دے دینے، اللہ اس کارنوں شاد تے آباد رکھے. اور بھائیو یہ بہت بڑا ظلم جے. اے جڑا سی پاکستان دے اندر صرف ایک رٹ لا لے، میرا جسم میری مرضی، کیونکہ وہ لڑکی ہے، اس کا اپنا جسم ہے، وہ اپنے جسم کے بارے میں خود فیصلہ کرے گی. اس لڑکی نو احساس نہیں کہ اگر یہی فارمولہ ہے میرا جسم میری مرضی، تو جو پیدا ہوئی ایک دن دی سی تے والدین سوٹ چھڑ دے جتے مرضی رہ، پھر کہنا سی بہت ظالم ہے. دیکھیں والدین کا حق بنتا ہے کہ اس کا خیال رکھتے، اسے دودھ پلاتے، اس کے سارے معاملات کا دھیان رکھتے، اس کی حفاظت کرتے. اگر ایتھے احساس ہے جسم تے بچی دا اپنا ہی ہے نا، پیدا ہوئی اپنا ہے، لیکن والدین حق رکھ دینے، اور وہ اپنے والدین دے جسم تے بھی حق رکھ دی کہ ان دے والدین نے اپنی ڈیمانڈاں منوان دی نہیں بچی، اپنی ریکویسٹ کر دی والدین آندرنا کہ اللہ نہ کرے کہ بیٹی پیسے منگے تے والد دی جیب خالی نہ ہوئے. کیوں؟ اللہ نے انہاں دونوں نو جوڑیا ہے، رشتہ بنایا ہے. وہ ظالموں جو کچھ کرن جوگی ہوئی ہے تو تسی کہہ دیتا اس کا جسم اس کی مرضی. اور جسم میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، جسم والدین کا بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. ان دو جسموں کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے. اللہ نے ان کو لازم ملزوم اس لیے کیا ہے تاکہ یہ مقدس رشتہ ہے یہ کبھی ٹوٹ نہ پائے. اس واسطے شریعت نے پابند کیتا ہے کیا کہ والد جبرن اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا بیٹی کی اجازت کے بغیر. فارمولہ سمجھا جائے شریعت دا. باپ جبرن اپنی بیٹی دا نکاح تھی تو پوچھے بنا نہیں کر سکتا. اگر کرے گا فنکاحها باطل، ان دا نکاح باطل. اور بیٹی نو یہ کیا گیا کہ وہ بھی چوری چھپی پاج ناس کے اپنا نکاح کرے. تو فرمایا ایما امرات ناکاحت بغیر اذن ولیہا، جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، فرمایا اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. شریعت جدو صدی موجود ہے، حدیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، سانوں دے تو فیصلہ لینا چاہیے. چے جائے کسی آکھے نہیں نہیں وہ جو فلاں جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جاتا ہے فلاں، ہم فلاں کسی کو عربوں بھی ہونا فلاں کسی کو نہیں جانتے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانتے ہیں. انسانیت کا تحفظ بھی اسی میں ہے. وہ پاکستان سے رہندے ہو جان دے نہیں ہو پتہ نہیں خاندانی کتنی لڑائیاں 40 بندے بھی سائڈاں تے مار جاندے نے. اور اس دا آغاز کتھوں ہوندا ہے کہ جی کسے نے کسے دی عزت تے ہاتھ پایا انہوں کڑ کے جی لے گیا، او جی پھر وہ نکاح ہویا تے پھر انہوں نے آپس دے اندر دشمنیاں بن گئیاں. شریعت نے پابند کیتا ہے ایک تے باپ بیٹی دا رشتہ نہ ٹوٹے، بہن بھراواں دا رشتہ نہ ٹوٹے. دوسری چیز کہ اے بچی ہے اس قدر نادان ہے کہ ایک نوجوان بچی کو جب پوچھا بھی جاندہ نا کہ تیرا فلان جگہ تے رشتہ کرنا چاہنے ہیں کہ وہ شرم دی ماری چوپ اختیار کر لینی. اور شریعت نے کہا ان دی چوپ ہاں دی نشانی. وہ اتنی نادان ہے بیچاری، اگر انہوں کسی نے بہلا لیا ہے پھسلا لیا ہے کہ انہیں سمجھ لیا ہے ایک کلم کلی ہے. شریعت آندھی ہے کلی نہیں،
اے تیریاں فنکاریاں، اے تیریاں بدماشیاں، اے تیرے اتوں دے جڑے دتے ہوئے ایویں تسلیاں نے نا جڑے تو دعوے کیتے ہوئے نے، اے جدوں اس بچی دے گھر دی عدالت دے اندر جان گے پھر پتہ لگے گا تو مخلص ہوندے نال ہیں یا نہیں۔ اگر تو مخلص ہویا سارا نے رل کے فیصلہ کر دیتا تے تیرا رشتہ بابرکت ہوئے گا۔ اگر کلے نال ہیں تے اے دغا ہے، فراڈ ہے، اے بے حیائی